हामी डेरिभेटिभ अफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढिरहेको थियौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले एसिड क्लोराइडको बारेमा कभर गऱ्यौँ। सो अब हामीले नेक्स्ट डेरिभेटिभ द्याट इज एसिड एमाइड हेर्छौँ। सो एसिड एमाइड इज written as RCONH2 where NH2 is the functional group and R can be alkyl or aryl group. सो अब हामीले एसिड एमाइडको नेमिङको लागि कुरा गर्छौँ। सो हामीले यसलाई पनि टु वेजमा नेमिङ गर्न सक्छौँ। फर्स्ट वान इज कमन नेमिङ सिस्टम एन्ड सेकेन्ड इज आइयुपिएसी नेम। सो हामीले कमन नेम अन्तर्गत हामीले एसिड एमाइड नै भन्छौँ। इट इज कल्ड एज एसिड एमाइड। अब एसिड भनेपछि वाट इज द प्यारेन्ट एसिड। सो अब कार्बोक्सिलिक एसिडको कमन नेम के छ त्यही नेम आउने भयो। फर इक्जाम्पल वेन इट इज एसिटिक एसेटिक एसिड, सो त्यहाँबाट एसिड एमाइड फर्मिक एसिड छ भने फर इक्जाम्पल यहाँ म लेखिदिन्छु भने सजिलो हुन्छ। फर्मिक एसिड छ भने इट विल बी नेम्ड एज फर्माएमाइड। एसेटिक एसिडलाई हामीले एसिड एमाइड यसरी नेमिङ गर्न सक्छौँ इन कमन नेमिङ सिस्टम एन्ड इन आइयुपिएसी it is named as alkane amide, alkane plus amide. So alkane is the parent कार्बोक्सिलिक एसिडमा नम्बर अफ कार्बन कति छ त्यहाँबाट आउने हो। एमाइड चाहिँ यो फङ्सनल ग्रुप भएर एट्याच हुने हो। फर इक्जाम्पल हामीसँग इफ 3टा कार्बन भएको ग्रुप छ भने 3टा कार्बन भएको एसिड एमाइड छ भने द्याट विल बी सिम्पली रिटन एज प्रोपेन एमाइड। अनि त्यो कस्तो हुन्छ भने C2H5CONH2। सो दिस इज द प्रोपेन एमाइड। सो यहाँ इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। Here RCONH2 that is written in IUPAC system alkane amide and in common system that will be acid amide. So now RH, when the R is replaced with H, that is the first एसिड एमाइड। यो एसिड एमाइड जति पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ त्यसको फर्स्ट भनेको हामीले मिथेन कि त एउटा कार्बन भएको कम्पाउन्डलाई भन्छौँ। सो सिन्स यो फङ्सनल ग्रुपमै एउटा कार्बन छ भने सो द आर इज रिप्लेस्ड बाई एच ओन्ली। सो इन आइयुपिएसी इट इज नेम्ड एज मिथेन एमाइड। इन कमन नेम इट इज कल्ड एज फर्माएमाइड। सिमिलरली इन when the number of carbon is 2, दुईटा कार्बन छ भने त्यसलाई हामीले इथेन एमाइड भन्न सक्छौँ। एन्ड इन कमन नेम सिस्टम इट इज कल्ड एज एसिड एमाइड। त्यसपछि यो 3टा कार्बन भएको अघि पनि इक्जाम्पलमा मैले यो कुरा गरिसकेको थिएँ। वेन देयर इज 3 कार्बन इन अ चेन सो त्यसलाई हामीले प्रोपेन एमाइड भन्छौँ। एन्ड इन कमन नेमिङ इट इज कल्ड एज प्रोपिएनो एमाइड। So this is the nomenclature of acid amide. Now preparation. अब हामीले using carboxylic acid, how can we prepare acid amide? So firstly the carboxylic acid that is RCOOH. So यो हाम्रो carboxylic acid हो। When it is treated with ammonia ग्याससँग ट्रिट गरायो भने आउने result will be RCOONH4 सबै एड भएर so it will be RCONH4. Since it is unstable and when it is heated further, यसलाई फर्दर हिट गर्यो भने आउने रिजल्ट इज इक्वल्स टु RCONH2. So this is the acid amide. So for example when ethanoic acid
when ethanoic acid, that is CH3COH, is treated with ammonia, it will give ammonium ethanoate CH3COONS4. And since it is unstable and it is further heated to form ethane amide, so it is CH3CO and H2. Again, we can also prepare the acid amide by the partial hydrolysis of alkane nitrile. So alkane nitrile पनि हामीले हाइड्रोलाइसिस गराइदियो भने त्यहाँबाट पनि हामीले एसिड एमाइड पाउन सक्छौँ. So firstly the alkane nitrile केलाई भन्ने, so alkane nitrile भनेको RCN. So this is alkane nitrile, and when it is treated with water, that is hydrolysis गरायो भने आउने result will be RCO and H2. So this is the mechanism of preparation of acid amide using alkane nitrile. अब example हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ CH3CN, that is ethane nitrile, is treated with H2O hydrolysis गरायो भने यहाँ आएको भनेको CH3 and CONS2. So this is ethane amide. So this is the preparation of acid amide. Now physical properties. Almost all the amides are colorless, odorless, and crystalline solids. So सबै चाहिँ firstly colorless हुन्छ, order कुरा गरौँ, they are odorless, and generally they all are crystalline solid in nature except the formamide is liquid. So हाम्रो ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको formamide is liquid in nature. So MCQ मा सोध्न सकिन्छ कि which of the following acid amide is liquid in nature, and हामीसँग different acid amideहरू हुन्छ, त्यति बेला हामीले formamide मा टिका लगाउनु पर्छ. So secondly, the lower members are soluble in water due to the hydrogen bond formation. अब solubility कुरा आएपछि the lower members can form a intermolecular H bond. That's why the lower members are soluble in nature. They have higher boiling point than corresponding acid. As compared to their acids, carboxylic acid. So for example, formamide is prepared from the formic acid. So formic acid भन्दा यसको boiling point higher हुन्छ. Physical properties पछि हामी chemical properties को कुरा गरौँ. So chemical property, firstly the amphoteric nature. Amides behave as both acid as well as base. अब amide base को पनि काम गर्छ, like base को पनि रिएक्सनहरु देखाइरा हुन्छ, acid को पनि. So त्यो हामीले firstly acidic nature कसरी देखाउँछ त्यो हेरौँ. So since RCONH2, this is the molecular formula for acid amide. यसको structure कस्तो हुन्छ भने R chemistry, and this nitrogen content 2 lone pair ल. So यति भएपछि यो दुईटा जुन लोन पेयर छ, सो यो चाहिँ यहाँ आउन खोज्छ. सिन्स यो यहाँ आएपछि यसले यसलाई रिपेल गर्छ, एन्ड वान जहाँ डबल बन्ड छ त्यसबाट एउटा चाहिँ माथि गएर यहाँ बस्न खोज्छ. सो इट चेन्जेस इन्टु आरसी, यहाँ बन्ड यहाँ गइसकेपछि इट विल सिंगल बन्ड ओ नेगेटिभ चार्ज भएर त्यहाँ बस्छ, and here will be NH2 and यहाँ positive charge बस्छ. So this is the resonating structure of acid amide. So due to this resonance, the nitrogen gets positively charged. अब यो कन्डिसनमा के हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो नाइट्रोजन यहाँ पोजिटिभली चार्ज भएर बसेको छ. So it is positively charged. As a result, it can be easily lose lone pair protons from nitrogen and hence behave as a weak acid. Since अब यहाँ
प्रोटोन यसले इजिली लुज गर्न सक्छ किनभने योसँग एक्स्ट्रा पोजिटिभ चार्ज हुनु भनेकै प्रोटोन धेरै हुनु हो. So it can easily lose proton from nitrogen. Hence it behave as a weak acid. Acid को definition में यही हुन्छ कि it has a capacity to lose proton or H plus ion. So त्यही भएर it is considered as a weak acid. Now, due to the presence of lone pair of electron on nitrogen atom, जुन कि resonance resonating structure को यो first जुन छ, so here is the lone pair of electron on nitrogen. Amides are basic in nature. अब यहाँ इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्सी हाई भएपछि इलेक्ट्रोनको capacity यहाँ हाई भएपछि it is considered as a basic in nature. However, amides are less basic than amines. This is because the lone pair of electrons present in nitrogen is not readily available for protonation since it is involved in resonance. Since यो इलेक्ट्रोनले गर्दा हाम्रो रेजोनेन्स भइरहेको हुन्छ, so it is not actively participating in donation. त्यही भएर यसको बेसिसिटी वीक नै हुन्छ. So now when amide, that is RCONH2, is treated with HCl, acid plus base, we have to get salt. So since this is base, this one is acid, we have to get here salt should be the formation. So that will be RCO and H3Cl. So this is named as amide hydrogen chloride. So amide hydrogen chloride. Now the second one is hydrolysis reaction. So hydrolysis भनेपछि acid amide मा addition of water हुनु पर्यो. So when it is treated with water, it will give RCOOH, that is carboxylic acid. So we can obtain a parent carboxylic acid from acid and acid amide using hydrolysis process. Third one is reduction. So when RCONH2 is reduced using a lithium aluminum hydride, it is converted into amines. So for example, ethane amide, that is CH3CONH2 plus reducing agent, it is converted into ethane amines. Next type of reaction is dehydration. Dehydration भनेपछि there must be the removal of hydrogen. So RCONH2 here it has two nitrogen, and on dehydration it of loss of water. So hydration छ भने there will be addition of H2O, and dehydration छ भने there will be loss of water. So that is dehydration. यो बेसिक कुराहरू क्लियर छ भने हजुरहरूले नामबाटै रियाक्सन कस्तो हुन्छ त्यो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. Now action with nitrous acid. So here RCONH2 is treated nitrous acid HNO2 in the presence of NaNO2 and HCl. NaNO2 plus HCl, it will give RCOH plus N2 plus H2. So this is the result when acid amide is treated with nitrous acid. Now Hoffman hypobromide reaction, that is decarbonylation reaction. In this carbonylation भनेको carbonyl group. So this group अगाडिमा D छ, so there must be the loss of carbonyl group. So using the Hoffman hypobromide reaction हामीले CO group लाई हटाउन सक्छौं from the acid
amides. For example, here this is the acid amide when it is treated with hypobromide. So Br2 plus NaOH, it will give amines, RNH2 plus NaBr and Na2CO3 plus H2O. So these all are the byproducts. Major product भनेको amine. So here ethane amide is converted into methane amines. हामीले यो रिएक्सनलाई नम्बर अफ कार्बन घटाउनको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ. फर इक्जाम्पल, हामीलाई सर्टेन कुनै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड दिएको छ एन्ड वी हेभ टु कन्भर्ट इन्टु सच फर्म जुनमा एउटा कार्बन लेस छ. सो इन मिडल प्रोसेस वी क्यान युज हफम्यान हाइपोब्रोमाइड रिएक्सन. त्यो रिएक्सनले के गराउँछ भने इथेन एमाइडलाई सँग दुईटा कार्बन छ भने मिथेन एमाइनमा चेन्ज गरिदिन्छ. सो इट हेज सिङ्गल कार्बन. So this is all about the acid amides. अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा इस्टर्सको बारेमा पढ्छौँ. थ्याङ्क यू.